अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं एक नई कहानी करारे मन सैयदा शाह की कलम से। कुछ कहानियाँ हैं टूटे दिलों से मुंसलिक, कुछ घर है जिसमें चहकती थी कभी जिस हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें। अब जो वो बचपने नहीं रही, आया वसु खो गई है शायद वो खिलखिलाहट। इन्हीं कहानियों को पढ़ते पढ़ते हम जैसे ही कुछ लोग हैं जो कुछ लम्हों के लिए मुस्कुरा देते हैं। कभी सोचती हूँ मेरी कहानियाँ ही ना अगर होती तो क्या ज़िंदगी में थोड़ी सी भी मुस्कान होती? क्या ये आंखें कोई ख्वाब देख पाती, जानकर ये भी कि नहीं मिलेगा कुछ भी इनसे? फिर भी हम इन कहानियों में अपनी अपनी ज़िंदगी तलाश करते हैं। एक हम ही तो है जो हकीकी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर एक हस्ती है जो आला है सबसे। वो जानती है दिल के हालों को भी और पहचानती है हमारी नीयत को भी। इस हस्ती ने इख्तियार दिया है हमें भी कि कुछ अर्ज़ करे दिल से ज़रिए दुआ के, फिर वो बदल देता है किस्मतों की बदनसीबी को, फिर वो दे देता है हमको हमारे सब्र का सिला भी। हाँ, वो बदल देता है फिर एक तलक हकीकत को भी एक हसीन सी कहानी में, महरम राज की तरह, करारे मन की तरह। ये कहानी है पाकिस्तान के एक खूबसूरत और पुरसुकून शहर इस्लामाबाद में मौजूद शाह मेंशन के चंद अफरादों की। गोली चलने की आवाज़ से वो उसका बाजू छोड़कर अपने बाप की तरफ मतवज्जा हुआ, जो अब दिल पर हाथ रखे नीचे गिरते चले जा रहे थे। डैड! उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। डैड! आंखें खोले डैड। सर, ही इज़ नो मोर। साथ खड़े गार्ड ने उसका कंधा थपथपाया। बकवास बंद करो अपनी, गाड़ी निकालो। हमला इतना अचानक हुआ था कि कोई भी समझ नहीं पाया। खुद को संभालो। उसकी आवाज़ से उसने नज़र उठाकर उस लड़की को देखा जो खुद भी डरी सहमी सी खड़ी ये सब समझने की कोशिश में थी। शिफान, इसे कहो यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब की बार। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया कि उसकी दहाड़ से वो रोते हुए बाहर निकल गई। सर, गाड़ी तैयार है, गार्ड ने आकर उसे खबर दी। डैड! डॉक्टर की तस्दीक करने पर उन्हें खुद में पीछे चिल्लाया था। 6 साल बाद सुबह बजते अलार्म की आवाज़ से उसकी आँख खुली थी। ये आज कितने अरसे बाद था जब वो अलार्म की आवाज़ से उठी थी, वरना उमूमन वो सोती ही नहीं थी या खुद जल्दी उठ जाया करती थी। जहल बेटा, तैयार नहीं हुई? हरीम बेगम उसके रूम में आती है, जो उसे बिस्तर पर बैठे देख हैरान सी बोली। उठ रही हूँ मॉम, वो मरी मरी सी आवाज़ में कहती उठी। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक तो है? वो अब उसके सर पे थी। ठीक हूँ मॉम, बच्ची नहीं रही हूँ मैं अब। इस तरह मत किया करे मेरे साथ, पहले ही आप सबकी मेहरबानियों का नतीजा भुगत रही हूँ। इसे ख्वाब में देखते ही उसका आज मूड फिर से ख़राब हुआ था। तमीज़ से बात किया करो जहल, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। कम से कम तुम मुझसे और अपनी दादी से तो तमीज़ से बात कर लिया करो। सॉरी मॉम। अपनी गलती का एहसास होने पर वो उनके गाल पर बोसा देती वॉशरूम में बंद हुई। सो शिफान, आखिर शाह साहब रहे कहाँ गए हैं? आता होगा बस, वो एक लफ्ज़ी जवाब देता कुर्सी संभाल गया। लगता है इंतज़ार करवाना इसकी पुरानी आदत है। सामने बैठा शख्स उसे खोजती नज़रों से देखता मुखातिब हुआ। शिफान ने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ से वो आता दिखाई दिया। इंतज़ार करवाना पसंद हो ना हो, लेकिन अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा बातें करना मुझे सख्त नागवार है मिस्टर उस्मान, वो बेनियाजी से कहता मगरूराना अंदाज में अपनी मखसूस जगह पर बैठा। मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स ने उस पर तफसीली नज़र डाली थी। ब्राउन गहरी आंखें, मगरूराना नाक, गाल पर पड़ने वाले गहरे गड्ढे जो सिर्फ इस बात उससे बात करते हुए नजर आए थे, वरना मुस्कुराता वो सदियों तक ना था। हल्की सी बियर्ड, कानों तक आते घने बाल जो नफासत से सेट किए गए थे। ब्लैक 3 पीस पर एक हाथ में ब्रांड वॉच, जबकि दूसरे हाथ पर वो ब्लैक बैंड बांधे हुए वो अपनी वजीह शख्सियत से सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता था। सो क्या सोचा आपने? अपनी फाइल पर एक नज़र डाले वो डायरेक्ट मुद्दे पर आया। वेल, अभी हम 1-2 कंपनीज के आइडियाज़ भी देखना चाहते हैं। व्हाट? उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। शिफॉन, मेरे ख्याल में जज साहब का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्या आप जानते नहीं हैं, इस सब में हमने 1 करोड़ लगाया है और अब आखिरी वक्त पर तुम बाकी कंपनीज के आइडियाज़ की बात कर रहे हो? वो उस पर दहाड़ा। ये मेरा राइट है शाह,
कोई राइट नहीं है तुम्हारा। ये बात तुम्हें शाह से डील करने से पहले सोचनी चाहिए थी। शिफा ने उसका रास्ता रोका था। ये ठीक नहीं है। वो फिर से कुर्सी पर बैठे गुर्राया। ठीक तो कुछ नहीं है जुट साहब। कमाल है आप इस जगह पर बैठकर सही चीज़ों की और उसूलों की बात करते। ब्राव। उसने तमस्कुराना अंदाज में कंधे उचकाए, जिस पर वहाँ मौजूद हर शख्स ने कहा लगाया। शिफॉन, इनसे साइन करवा कर तुम मेरे ऑफिस में पहुँचो ज़रा। अपना ऑर्डर जारी करता वो उठ खड़ा हुआ कि उसके उठते ही 2 गार्ड्स उसके पीछे हुए। नाश्ते की टेबल पर आकर उसने सबको सलाम किया था। जहल, ये क्या है? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? हरीम बेगम ने उसे घुरी से नवाजा था। हैं? क्या हो गया मॉम? यूनी जा रही हूँ मैं, कॉलेज नहीं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाती कंधे उचकाकर बोली। हाँ मालूम है, आखिर 2 साल बाद तुम्हें एहसास हो गया तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसलिए गलती से आपने आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा कर लिया, तो ज़रा एक नज़र अपने कपड़ों पर भी डाल लेती। आज तो कम से कम लड़कियों वाली ड्रेसिंग कर लेती। वो उसे देखती अफसोस से बोली। इस वक्त वो सफ़ेद प्लाजो रेड टी शर्ट पहने, गले में स्टोलर्स लटकाए, बालों को जूड़े में कैद किए, अपने सुर्ख सफ़ेद हाथों में एक घड़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के बैंड बांधे खड़ी थी। बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन गजाली आंखें, जिन पर घनी मुड़ी हुई पलकें, तीखी नाक, गुलाबी लब और शहरक के पास तिल जो उसे मज़ीद खूबसूरत बनाता था। चले अब तो लेट हो रहा है, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती। ओके बीजान, खुदा हाफिज़। इन दोनों से गले मिलती वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। बीबी जी, आपका कॉलेज आ गया। और ड्राइवर गाड़ी रोककर उससे मुखातिब हुआ। हाँ देख रही हूँ। वैसे रहमान बाबा, ये कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है। यकीन कर ले अब के मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ, उनसे कहती ब्लैक ग्लासेस आंखों पर लगाकर वो अंदर की तरफ बढ़ी। अंदर आकर उसने बेयकीनी से अपने आसपास से गुजरते लोगों को देखा था। उफ अल्लाह, ये इतना तैयार किस खुशी में हुई है? लड़कियों की इतनी तैयारियां देखकर उसे 2 मिनट के लिए अपने ड्रेसिंग पर अफसोस हुआ, जो 2 मिनट में ही ख़त्म भी हो गया। ओह, वो मैं ऐसी ही हूँ। ओहो, न्यू एडमिशन। वो जो आगे बढ़ रही थी, 2-4 लड़कों ने उसका रास्ता रोका। हाँ, तुम्हारे डैड ने ही करवाया है मेरा एडमिशन, जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओए तमीज़ से, डायरेक्ट बाप पे चली गई है ये। सामने मौजूद लड़का तेज से उसके करीब हुआ था। पीछे हटो वरना मैं ऐसा हशर करूंगी ना कि पूरी यूनिवर्सिटी में लड़की से मार खाने वाले मशहूर हो जाओगे, बेनियाजी से कहती। वो उन्हें मज़ीद तपा गई। जानती भी हो कौन हूँ मैं? ओ हाँ, याद आया। मैं भी कहूँ, शक्ल तो कहीं देखी देखी लग रही है। भी पिछले हफ्ते ही तो मैंने मेंटल हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। अब तुम सोचोगे मैं वहाँ क्या कर रही थी, तो बताती चलूँ। मेरा अपना दिमाग ज़रा सा हिला हुआ है, जो हमेशा तुम जैसी चीज़ें देख कर मैं ही अपनी जगह से हिलता है। अब निकलो यहाँ से। वो अब वाकई ताई थी, पहले ही लेट हो चुकी थी, और अब ये यूं अब की बार लड़का आगे तेज से आगे बढ़ा। इससे पहले वो उस पर हाथ उठाता, एक झटके से जहल ने उसका बाजू मरोड़ा था, जिससे वो महज कर रह गया। सोचना भी मत, जहल शाह नाम है मेरा। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आए तो वो हाल करूँगी कि याद रखूँगे। समझ में आई क्या? अब की बार वो गुर्राई थी कि लोग जो कब से तमाशा देख रहे थे, अब की बार इस लड़की के बहुत प्रॉड पर दाद दिए बगैर ना रह सके। रिलैक्स, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। इससे हाथ छुड़वाते ही वो सीधे होते तेज़ी से वहाँ निकले थे। मम्मी डैडी लादे एक थप्पड़ पड़ा नहीं, सीधे ट्रैक पर आ गए। इन्हें जाता देख वो सर झटक कर अपनी क्लासरूम की तरफ गई। कुछ ही देर में यहाँ से बोर होकर भी वो वहाँ बाहर निकल आई थी। हेलो। अभी वो बाहर ही आई थी जब एक लड़की उसके पास आई। हाय, मेरा नाम यशवा है। क्या आप मुझे बता सकती है सीए की क्लास कहाँ है? हाँ, ये वाली है। फर्स्ट डे तुम्हारा? उसने बगैर इस प्यारी सी लड़की को देखा, जो बाकियों की नस्बत ज़्यादा तैयार नहीं थी। जी, फर्स्ट डे ही है। ओह गुड, फिर तो मेरे हाथ मिलाओ, मेरा भी फर्स्ट डे है। और यकीन करो अगली क्लास बहुत बोरिंग है। उसने जमाई रोकी थी। सच में? यशवा ने हैरानी से पूछा। नहीं है यकीन तो जाकर देख लो। चलो फिर हम कैंटीन में चलते। बोरिंग क्लास से बेहतर है मैं घर में जाकर एक
ٹاپک ریڈی کر لوں۔ وہ بھی اندر جانے کا ارادہ ترک کر گئی، جبکہ اس کی بات سے زحل کو چہرے پر دلفریب مسکراہٹ رینگی تھی۔ واہ یار، تم تو کچھ میری ٹائپ کی ہو۔ پھر سے ہاتھ ملاؤ، آج سے میری دوست تم میری دوست ہو، مزے سے کہتی اس کے ساتھ ہی کینٹین کی طرف آئی۔ آئے زحل، اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ وہ مڑی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس نے منہ بگاڑا۔ مل گئی تمہیں فرصت، کہاں رہ گئے تھے، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ سوری یار، میم نے اپنے آفس میں بلایا تھا، تمہیں تو پتہ ہے تمہارے بھائی کا نام ہی بہت ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ ہاں سب پتہ ہے، پھر سے ہو گئے ہوں گے فیل۔ ایسا ہی سمجھ لو، وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ میں نکمے انسان۔ موم، وہ اس کی بے اطمینانی سے بدمزہ ہو گئی۔ خیر چھوڑو یار، کیا لڑکی ہو تم، قسم سے مزہ آ گیا۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ شکریہ، وہ سر کو خم دے گئی۔ یہ کون ہے؟ اس کی نظر اب زحل کے پیچھے کھڑی لڑکی پر گئی۔ میری دوست ہے۔ اوہ ہائی، مائی نیم از عازل خان۔ وہ فوری اپنا ہاتھ آگے کر گیا، جسے یشفا نے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ السلام علیکم، میرا نام یشفا ہے، وہ جھجک کر بولی، جبکہ اس کی حرکت پر زحل کا چہرہ اپنا قہقہا روکنے کے چکر میں سرخ ہوا تھا۔ نائس نیم، وہ دانت پیس کر بولا۔ بس کروا لی بےعزتی، مل گیا سکون۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی، جبکہ وہ ضرور چپ لگا گیا تھا۔ یشفا، یہ عازل ہے، میرا بہت پرانا دوست۔ اس نے اب اسے تفصیلی تعارف کروایا، جس پر یشفا نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ صرف دوست نہیں، دیور سمجھ لو تم۔ روانگی میں بولتے ہی اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی غلطی کر گیا۔ اس کے اس تعارف پر زحل نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی شرارت چہرے کی جگہ اب سنجیدگی نے لی تھی۔ لیکچر کا ٹائم ہو گیا، یشفا آ جاؤ، سپاٹ انداز میں کہتی وہ تیز قدم بڑھا گئی۔ زحل، سوری یار، ازل اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یہ لے برو، شفان اس کے سامنے فائل رکھے بولا۔ گڈ، وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت شہریان شاہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے مسکرا کر سر کو جھٹکا۔ نیوز سنی تو نے؟ شفان بغیر اس کے چہرے پہ نظر گاڑے بولا، جبکہ اس کی بات پر شہریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کی گواہی اس کے ایک پل کو نظر آنے والے ڈمپل نے دی تھی۔ اب کس کو پیٹا اس نے؟ اب کی بار وہ لہجہ نارمل کیے بولا۔ ویل، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے، یونیورسٹی کے کچھ بوائز کو سبق سکھایا ہے آج اس نے۔ شفان مسکراہٹ چھپائے اسے آگاہ کرنے لگا۔ گڈ، وہ محض سر ہلا گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنا کوٹ اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ شفان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایک ضروری کام ہے، لفظی جواب دیتا وہ باہر نکل گیا کہ اس کے جاتے ہی شفان نے سر جھٹکا۔ اس کے سارے ضروری کام شفان سے بہتر جان بھی کون سکتا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ کہاں رہے ہیں رحمان بابا؟ اپنی گاڑی موجود نہ پا کر اس نے فون باہر نکالا، جب اس کے سامنے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں سے ایک لڑکا باہر آتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ واٹ؟ اب تمہیں کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آ جائے، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اف اللہ، یا سب پاگل ہی کیوں مجھے ٹکرا رہے؟ اس سے پہلے میں منہ توڑوں تمہارا، نکلو یہاں سے۔ وہ گررائی تھی کہ اس کی حالت سے گاڑی کے اندر بیٹھا شہریان کافی حد تک محظوظ ہوا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بات سنتے ہی وہ لڑکا واپس سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ واقعی پاگل تھا؟ وہ ناسمجھی سے اسے گاڑی کو دیکھنے لگی، جن کے ایک بلیک شیشوں کے باعث اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ چلے سر، گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنے باس کے اگلے آرڈر کا ویٹ کرنے لگا۔ چلو، اس پر ایک آخری نظر ڈالتا وہ آنکھوں پر گلاسز لگا گیا۔ اس کی کار گزرتے ہی اس کی اپنی کار اس کے سامنے رکی، جس پر وہ سکون کا سانس لے گئی۔ صرف دوست نہیں، دیور سمجھ لو۔ عازل کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے شہریان شاہ، اگر کوئی تعلق بھی ہے تو وہ صرف نفرت کا ہے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا زحل شاہ۔ دوسری طرف وہ اس کی تصویر نظروں میں اتارتا خود سے بولا تھا۔
گھر پہنچتے اس کا ارادہ سیدھا اپنے روم میں جانے کا تھا، جب نظر لاؤنج میں بیٹھی بھی اماں پر گئی۔ سوئی نہیں آپ ابھی تک؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ آج سکندر کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ فوٹو فریم سائٹ پر کرتی نم آنکھوں سے لیے بولی۔ ڈیڈ کی یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہے، وہ ان کے ساتھ ہی جگہ بنا گیا، کاش کہ وہ ان سب میں پڑتا ہی نہ، کاش وہ لڑکی اور اس کا خاندان ہمارے زنگیوں میں آتی ہی نہ۔ نفرت ہے مجھے اس کے خاندان سے جنہوں نے مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا۔ ان کی باتوں پر اس نے مٹھیاں سختی سے بھیجی تھی، یہ حقیقت تھی، وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تو اب محبت بھی نہیں کر سکتا۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ آپ آرام کریں، اپنا خون جلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ان سے کہتا وہ اپنے روم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنا کوٹ سائڈ پر اچھالتا الماری سے ایک تصویر نکال کر بیڈ پر ڈھک سا گیا تھا۔ کاش مجھے تم سے کبھی محبت ہی ہو جاتی ہوتی۔ تصویر کو لائٹر سے جلاتے کافی حد تک اس سے نکلنے والی راکھ سے وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، اس کی زندگی اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی جانے سے وہ زیادہ تر مصروف ہی رہتی تھی۔ یشفا سے بھی اب اس کی دوستی اب گہری ہو گئی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اس کا فون بجا۔ ہاں فرماؤ۔ نمبر دیکھتی وہ بیزاری سے بولی، یار تم آ رہی ہو نا؟ عاذل کی پریشان سی آواز گونجی۔ کہاں؟ میری برتھ ڈے پارٹی میں، اور کہاں؟ اسے تو جیسے صدمہ ہی ہوا تھا۔ موم سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے پوچھ لو، لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ اور یشفا سے پوچھا، وہ بھی آ رہی ہے نا؟ وہ کچھ وقفے سے بولا اور اس کے انداز پر دوسری جانب زحل کے چہرے پر شرارت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک منٹ تمہیں بہت لگ رہی ہے، اس کی چکر کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، پاگل ہو تم؟ اب وہ ہم دونوں کی ہی دوست ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے فوراً بات سنبھالی تھی، ورنہ زحل کو کچھ بتانا اپنی شامت خود ولوانے جیسا تھا۔ گڈ، کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، میں اپنے دوست کو گدھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں؟ جب تمہاری دوست کو تمہارے جیسی چھپکلی قبول ہے تو میرے جیسے گدھے سے بھی اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی، ملازمہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میم آپ کو بڑی باجی بلا رہی ہے، کھانا کھا لے آ کر۔ آ رہی ہوں۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ یونیورسٹی والوں نے تو میری بچی کا خون ہی نچوڑ لیا، کتنی دبلی ہو گئی ہے، بی جان محبت سے چور لہجے میں بولی۔ خدا کا خوف کرے بی جان، آپ نے کب دیکھا ہے مجھے پڑھتے ہوئے؟ جو یونیورسٹی والے میرا خون نچوڑیں گے اسے اسمارٹ ہونا کہتے؟ جم کر کے ہوئی ہے، وہ ایک ادا سے کہتی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ آج کل کی باتیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کی کوئی بات سمجھنے والی ہوں گی تو نہ بی جان، آپ ہر وقت بس فضول بولتی ہے، حریم بیگم نے اسے چٹ رسید کہی تھی۔ اچھا موم، میری ایک فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، میں چلی جاؤں؟ نہیں، وہ کھانے میں مصروف سی بولی۔ پلیز موم جانے دے، ویسے بھی میں کہیں جاتی بھی نہیں ہوں، اس نے منت کہی۔ نہیں جانا، تم جانتی ہو نا مجھے تمہیں اب باہر بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں موم؟ آخر ہمیشہ ہم ہی کیوں ڈرے؟ وہ تو دوسرے ملک میں عیش کر رہا ہے تو ہم ہی کیوں اس سے ڈرے؟ ہمیشہ اس کی آواز اب کی بار بلند ہوئی تھی۔ تمیز سے بات کرو زحل، شوہر ہے وہ۔ شوہر؟ مائی فٹ، یو نو واٹ موم، جتنی نفرت مجھے شہریان شاہ سے ہے نا، اتنی شاید ہی کسی سے ہو۔ آئندہ اس کا ذکر مت کریے گا میرے سامنے، سمجھی آپ؟ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ سامنے سے آتی ملازمہ بھی سہم کر 10 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زحم رکو، کھانا کھاؤ، اسے جاتا دیکھ حریم نے پکارا۔ زہر بھیج دیجیے گا میرے لیے آپ لوگ۔ اپنے کمرے میں آتی ہی اس نے دروازے سے دوائیوں کا پیکٹ نکال کر دراز سے دوائیوں کا پیکٹ نکال کر 3-4 گولیاں حلق میں ڈیلی تھی۔ آئی ہیٹ یو شہریان شاہ، آئی ہیٹ یو۔ آنسو سے تر چہرہ لیے وہ بیڈ پر ڈہ گئی۔ تو آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اس وقت اس کے آفس میں کھڑا ایک بار پھر دہرایا۔ نہیں۔ ہر بار کی طرح اب بھی وہ صاف انداز میں بولا۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا شاہ، توڑ کے دکھا۔ اس نے اپنا چہرہ آگے کیا جس پر شفان کا زوردار قہقہا گونجا تھا۔ ٹھیک ہے فائن، مرو تم لوگ۔ نہ میری برتھ ڈے پر اب آئے بھی تو دھکے مار کر باہر نکالوں گا، عاذل چڑ کر بولا۔ ویسے ناراض بلبل، یہ بتا یہ برتھ ڈے کر کے تجھے ملتا کیا ہے؟
तोहफे। उसके जवाब में वो बिदक के बोला, ओ ऐसी, चल हम तुझे आज ही गिफ्ट दे देते। क्यों शहरियान, एक टॉफ़ी ठीक रहेंगी ना हमारे रोतू बच्चे के लिए? वो मुंह बनाए कहता बाहर निकल गया, जबकि दफ़ा हो दफ़ा हो तुम दोनों, अल्लाह तुम जैसे दोस्त किसी को ना दे। पीछे वो दोनों कंधे उचका गए। शिफॉन सारी अरेंजमेंट हो गई, इसके जाते ही वो संजीदा हुआ। ब्रो ये बेहोश हो जाएगा, शैतान एक्साइटेड सा कहता उसके पीछे ही बाहर निकला था। मुसलसल बजने वाली फ़ोन से उसकी आंख खुली थी। स्क्रीन पर इशफा का नाम देखकर वो ना चाहते हुए भी कॉल कट कर गई। मोबाइल खोलने पर कोई 20 मैसेज थे जो उसे आजिल की तरफ से वसूल हुए थे। उठ जा मोटी, शाम में आ रही है ना? यार जहल, तुम आज क्या पहन कर जाओगी? आजिल और यशफा दोनों के मैसेज देखकर उसका दिल पूरी तरह ख़राब हुआ। उठ गई। उनकी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा और फिर वापस झुका गई। नाराज़ हो? हरीम बेगम उसके पास आई थी। मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली? देखो जहल, तुम जानती हो मुझे तुम्हें इनकार करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, हकीकत से भी तो मुंह नहीं मोड़ सकती ना। अच्छा चली जाओ, लेकिन रहमान बाबा के साथ, ठीक है? उसका लटका हुआ मुंह देखकर वो नरमी से बोली, वाकई? थैंक यू मॉम। उनकी तरफ से हामी पढ़ते ही वो उठ खड़ी हुई। आया कि वो अपना इरादा बदल ही ना ले, लेकिन जल्दी आ जाना और आज ज़रा लड़कियों वाली ड्रेसिंग करना। जाते जाते वो नसीहत करना नहीं भूली थी, लेकिन जानती थी करेंगी तो वो वही जो उसका दिल करेगा। कुछ ही देर में वो रेड पेंट कोट में वाइट इनर पहने, बालों को हाई पॉनीटेल में कैद किए, मर्दों जैसे छोटे छोटे रिंग के टॉप्स कानों में डाले, हाथों में हमेशा की तरह घड़ी और बैंड पहने, वो अपने लिहाज से बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ये क्या, तुम ये पहन के जाओगी? हरीम बेगम ने अपना माथा पीटा था। क्या हो गया मॉम? ठीक तो है, बर्थडे में जा रही, शादी में नहीं। उसने उनकी मामलात में इजाफा किया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ओके मॉम, मेरी दोस्त को भी पिक करना है, मैंने इसलिए बाय। इससे गले मिलकर वो अपना बैग और एक गिफ्ट बॉक्स उठाए बाहर निकल गई। पीछे हरीम बेगम हमेशा की तरह उस पर कुछ ना कुछ पढ़कर फूंक के चली गई। सॉरी यार, तुम्हें वेट करना पड़ा। युश्फा ब्लैक पाव को छूती फ्रॉक पहने नेक कट से तैयार हुई, बैग में कुछ चेक करती मसरूफ़ से बोली, कोई बात नहीं, आ जाओ। जहल उसे जगह देती बोली, ये क्या, तुम तैयार नहीं हो? उसे तो जैसे झटका सा लगा। हो तो गई, और कितना हो? वो उबरा उचका की, ये पकड़ो ये लिपस्टिक लगाओ जल्दी। वो उसे घूरती ज़बरदस्ती उसे रेड लिपस्टिक लगा चुकी थी। ये सब किसने करवाया? अपने घर का लॉन देखकर वो बेयकीनी से बोला, हमने। जब वो दोनों आगे बढ़कर उसे गले लगा गए। जन्मदिन मुबारक गधे, सालों मेरे साथ चालाकी। थैंक यू सो मच यार, वो मोहब्बत से बोला। बस अब लड़कियों की तरह रोना शुरू मत कर देना। शहरियान के कहने पर वो मुंह बना कर रह गया। वैसे ये मास्क क्यों? उसने शिफान की तरफ इशारा किया। थीम है, सब लड़के पहनेंगे ताकि तेरी शक्ल देखकर कोई डरे ना। शहरियान बेनियाजी से कहता आगे बढ़ गया। अबे ओ, लड़कियां मरती है मेरे पे। कल भी सबूर अली का मैसेज आया हुआ ताकि उसके कहने पर शिफान ने आंखें सिकुड़ कर उसे देखा। आई मीन सबूर खान। उसने फ़ौरन से जुमला दुरुस्त किया। लॉन में डिस्को डेकोरेशन की गई थी। तकरीबन उसके सारे ही दोस्त आ चुके थे। जहल भी आएंगी, ये बात उसने फ़िलहाल शाह से छुपाना ही बेहतर समझी थी। वाह, लॉन की सेटिंग देखते ही यशवा तारीफ़ किए बगैर ना रह सकी। चलो शुक्र है इसने हमारे अलावा भी लड़कियों को बुलाया। जहर इतने सारे लड़कों में गिनती की लड़कियों को देखती पुरसुकून सी बोली, ओए आ गए तुम लोग? आजिल उन्हें देखते ही फौरी यहाँ पहुँचा था। नहीं, अभी रास्ते पे है, जहल चिढ़कर बोली, जिस पर वो अपना बड़ा सा मुँह बना गया। हैप्पी बर्थडे। यशवा ने गिफ्ट के बाद अपना गिफ्ट भी उसे पकड़ाया। आ जाओ, मैं तुम्हें मॉम से और अरहा से भी मिलवाता हूँ। जो उसके कहने पर दोनों उसके साथ ही चल दी। जहल तो इसकी फैमिली से पहले भी मिल चुकी थी, अलबत्ता यशवा के लिए सब नया था। मैम जूस। वेटर ने की आवाज़ पर वो मुड़ी। वेटर जो उसके ऐन पीछे ही खड़ा था, उसके अचानक मुड़ने पर ग्लास उससे टच होता हल्का सा उसके कोट पर छिलका। आई एम सॉरी मैम, रियली सॉरी। वो फौरी से परेशान होता नज़र झुका गया। इट्स ओके। जहल बेटा, ऐसा करो, ऊपर वॉशरूम में चली जाओ, पानी मारोगी तो दाग नहीं लगेगा। ओके आंटी, ठीक है। इसके कहने पर वो रेड हिल के पास बास टिक टिक करती ऊपर की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रहा है? शिफान उसे उठा देख ना समझी से बोला, कॉल आ रही, मैं आता हूँ। वो कॉल अटेंड किए ऊपर की जानिब आया था।
काम हुआ कि नहीं? ऊपर आते ही फ़ोन पर दौड़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन में काम हो जाना है, गॉट इट? तेज से कहता वो पलटा कि किसी से बुरी तरह टकरा। अंधे! मुझे तो लगता है आज सारे अंधे मुझे ही मिल गए। बमुश्किल हिल में खुद को संभालती वो चिल्लाई कि उसकी आवाज़ पर शहरिया ने चौंक कर उसे देखा और देखता ही रह गया। 6 साल बाद वो उसके इतने करीब से देख रहा था। क्या घूरे आगे बढ़ती इसके सज हुई थी, जबकि शहरियान के चेहरे पे मास्क होने के बाद वो उसे पहचान नहीं सकी थी। तुमसे पूछ रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कितना बड़ा ठरकी है, ये घुरे ही जा रहा है। उसके मुसलसल घूरने पर उसका मीटर अब हाई हो चुका था कि इसके करीब आने पर शहरिया ने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाया। क्या बदतमीज़ी है ये, हटो पीछे। उसे मज़ीद करीब होता देख वो गुर्राई, जबकि उसके इतराफ में बाजू टिकाए महज उसकी नज़रों में उतार रहा था। वो उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। जहल ने नज़र घुमाकर आसपास देखा, जहाँ किसी के आने का कोई इम्कान नहीं था और म्यूज़िक के पास उसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता था। एक लम्हे को वो अंदर तक काँपी थी। आखिर थी तो लड़की ही। हटो पीछे। उसने पूरा जोर लगाया लेकिन वो टस से मस न हुआ। तेरी तो अब की बार कहते। साथ ही उसने जोरदार ला शहरियान के पेट पे मारी थी, जिससे वो झटके से पीछे हुआ। क्या समझा हुआ, ऐसा करोगे तो डर जाऊंगी मैं? जहर शाह नाम है मेरा। मेरा घुरने वाले उसका कॉलर पकड़ती वो बुरी तरह चिल्लाए कि आंखें निकाल देती हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? शिफॉन, जो इससे देखने ही आया था कि किसी लड़की को उसका गिरेबान थामे देख टिटका। इतनी ही तो हिम्मत तो बस एक ही लड़की में हो सकती थी। क्या लो, एक और आ गया, रुको तुम्हें भी बताती हूँ मैं। अब उसकी तरफ मुड़ी और अपना ख्याल दुरुस्त होने पर वो मुहिज मुस्कुरा कर रह गया। बहन सॉरी, मैं तो कुछ कहा भी नहीं, आप प्लीज़ पीछे नीचे जाए। उसे अपने पास आता देख वो फौरी से बोला। यह भी नहीं रुक भी नहीं सकता। एक खोखा नज़र उस पर डालती वो तेज़ी से उस पीछे की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे शहरियान के होठों के साथ साथ आंखें भी मुस्कुराई थी। जब कोई तुम्हें हरास करने लगे तो सबसे पहले उसके पेट पर मारना। अपने चंद साल पहले की गई बात पर उसे अमल करते देख उसे एक अलग ही तरीके का सुकून आ घेरा था। अहम अहम, आज तो ईद हो गई मेरे यार की। उसके जाते ही शैतानी मुस्कुराहट जब्त किए बोला, बकवास नहीं। उसे तंबीह करता हुआ मुस्कुराता हुआ नीचे की जानिब बढ़ गया। कहाँ थे यार तुम लोग, मेरा केक कट नहीं करना क्या? उन्हें सीढ़ियों से नीचे आता देख आजिल फौरी उनके पास आ पहुंचा। केक? मेरा दिल कर रहा है तुझे काट दूँ। बताया क्यों नहीं, भाभी भी आ रही है। शिफान उसे गर्दन से दबोचे बोला। अलबत्ता भाभी लफ्ज़ पर शहरियार महज उसे घूर कर रह गया। मैंने सोचा क्यों ना शाह को सरप्राइज़ दिया जाए। इस तरह का सरप्राइज़ अगर आइंदा दिया तो अंजाम का जिम्मेदार तो खुद होंगे। उसे वार्न करता वो बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके साथ साथ उसके दोनों यार भी जानते थे वो सरप्राइज़ से काफ़ी हद तक उस पसंद ही आया है। हमें बना रहा है जैसे हमें तो पता ही नहीं ना। उसके जाते ही वो दोनों साथ कहते उसके पीछे आए। सारा फंक्शन अच्छे से हुआ था। वो उसे अब उस सब के बाद कहीं नज़र नहीं आई थी। आजिल, उसकी आवाज़ से पलटा। कहा? हाँ, क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे घर जाना है, तुम अपने ड्राइवर से कह दो मुझे घर छोड़ा है। जहल तो कुछ देर पहले ही चली गई। उसे अचानक ही कोई काम याद आ गया। उससे कहते हुए उसे वैसे ही अजीब लग रहा था। ओके ओके, सांस लो, मुझे अभी इसी की कॉल आई थी। आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम ड्राइवर को दो बस। बेफिक्र रहो, कोई तुम्हें किडनैप नहीं करूँगा। उसके अंदाज पर आजिल मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ गया कि वो भी झेप कर उसके पीछे हुई थी। शिफॉन, में ज़रा इशफा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। असल में जहल बोलते ही उसने शहरियान को देखा, जो बज़ाहिर खुद को ताल्लुक़ रखते हुए भी अलबत्ता उसका नाम सुनते ही कान इधर ही लग चुके थे। जहल तो पहले ही चली गई थी, इसलिए यशफा अकेली है तो मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ तुम लोगों के पास। उनसे कहता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले शिफॉन कुछ कहता वो कुछ भी सुने बगैर आगे बढ़ चुका था। कैसा रहा रात को? सुबह नाश्ते पर आते ही हरीम बेगम मुझसे मुखातिब हुई। बहुत कमाल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमाल मॉम, वो पुरजोश से बोली। अच्छी बात है, उससे कहो रोज़ ऐसे ही सालगिरह रखा करे। कम अज़ कम उससे हम तुम्हें खुश तो देख सकेंगे। बीजान के कहने पर उसका निवाला लेता हाथ थामा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था। बेगम साहबा, ये कोई बाजी आई है? अस्सलाम वालेकुम। मुलाजिमा की बात ख़त्म होने से पहले ही उसकी आवाज़ गूंजी थी, जबकि उसकी आवाज़ सुनते ही वहाँ मौजूद सब अफराद के चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली थी।
واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! زحل بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ارے زحل، ہم سے بھی ملنے دو اسے۔ حریم بیگم کے کہنے پر وہ اس کے پیچھے ہوئی۔ تو بتائیے رحل خان، کیسے آنا ہو گیا آپ کا؟ یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کرتی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بس میں نے ڈیڈ سے کہا کہ میں مزید وہاں نہیں رہ سکتی، اور پھر میری ممانی یاد بھی آ رہی تھی تو میں آ گئی۔ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اچھا، اپنے ماموں کی بیٹی پلس بہن پلس بیسٹ فرینڈ کی یاد نہیں آئی تمہیں؟ زحل اب اس کے سحر پر پہنچی۔ نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اوپر کی طرف بھاگی، جب زحل بھی اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ چھت پر رکی تھی۔ ریل کی بچی، کتنا بھگا دیا ہے تم نے! زحل گہرے گہرے سانس لیتی بولی۔ کیوں، یہ تو تمہارا فیورٹ کام تھا نا بیبی گرل؟ اس کی بات سے زحل کا رنگ ایک بار پھر پھیکا پڑا۔ ماضی کے پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ کیا ہو رہا ہے مام؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ کالج سے آتے ہی گھر میں ہونے والی ہلچل کو دیکھ کر وہ ان کے پاس آئی تھی، جو خود بھی کچن میں مصروف تھی۔ ہاں، تمہارے ڈیڈ کے بہت پرانے دوست اور ان کا بیٹا آ رہا ہے۔ پرسوں ہی ان کا بیٹا کینیڈا سے آیا ہے، حریم بیگم مصروف سی بتانے لگی۔ تو آتا رہے کینیڈا سے، ہم کیا کریں؟ ڈیڈ نے کیوں بلایا اسے؟ زحل سدھر جاؤ، تمہارے ڈیڈ کے بہت پرانے دوست ہیں، سکندر صاحب بھول گئی کیا؟ وہ اسے چپت لگا گئی۔ سکندر انکل! سوری مام، میں اب بھی نہیں پہچانی۔ چلے میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ حریم بیگم اس کی کوٹ لگاتی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ پیچھے حریم بیگم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ زحل، نیچے کوئی بہت ہینڈسم سا لڑکا آیا ہے۔ رحل بہت جلدی سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی چھت پر پہنچی تھی۔ ہاں، دیکھ لیا، کچھ ایکسٹرا ہی ہینڈسم ہے، چلو چلتے دیکھتے ہیں، انتہائی لفرانہ انداز میں کہتی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئی۔ السلام علیکم! اس کی آواز سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا سکندر، یہ میری بیٹی ہے زحل۔ ابراہیم صاحب نے اس کا تعارف کروایا۔ ارے ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ سکندر اس کے سر پر ہاتھ رکھے محبت سے بولے۔ سن لے مام، آپ فضول ہی مجھے کہتی تھی بڑی ہو جاؤ، لڑکیوں والی حرکت کر لو۔ دھند میں بولتی ہوئی وہ وہاں موجود ہر شخص کو ہنسنے پر مجبور کر گئی، سوائے ایک شخص کے۔ آپ بھی ہنس سکتے ہیں، وہ اب اس سے مخاطب ہوا کہ ایک بار پھر کمرے میں ہنسی کی آواز گونجی، جبکہ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا کہ اس کے انداز پر وہ بڑا سا منہ بنائے روم سے باہر نکل گئی۔ نہ آیا بڑا مسٹر سڑیل۔ آئے کس کو سڑیل بولا؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا کہ اس کے اچانک آمد پر زحل کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ کو کہا، اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھرائی۔ تو تم بیبی گرل؟ بائی دا وے شہریان شاہ، وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے سا مسکرایا۔ اس سے زیادہ تم پر مسٹر ایٹیٹیوڈ سوٹ کرتا ہے، اور تم پر بیبی گرل۔ شہریان اسے تپانے کو بولا۔ زیادہ فلیرٹ نہ کرنے کی ضرورت نہیں مجھ سے۔ اس کے انداز پر وہ محض اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ شہریان محض کندھے اچکا گیا۔ ویسے کرتے کیا ہو تم؟ مطلب کوئی کام وام بھی ہے، یا پھر ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکوں کی طرح اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھالنا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے بات اسٹارٹ کر گئی۔ ویل، آئی ایم دا ہیڈ آف مافیا۔ وہ روانگی سے بولا کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی پوری ٹی وی لاؤنج میں اس کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں یقین کر لوں گی؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی تھی۔ یہ تم ہر کسی سے فوراً فری ہو جاتی ہے، صرف مجھ جیسے ہینڈسم انسان کو دیکھ کر میلٹ ہو گئی ہو؟ اب کی بار اسے سچ میں تپ چڑھی تھی۔ میں تو سب سے فری ہو جاتی ہوں، ہاں خود سے میں کسی کو فری نہیں ہونے دیتی۔ اسے وارن کرتی وہ پھر سے گھرائی۔ کہاں کھو گئی ہو رحل؟ رحل کے بلانے پر جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ کہیں نہیں، آئندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا، اس سے کہتی وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھی۔ رحل کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ دیکھو ذرا، اگر سر نے ایکسرسائز کر لی تو فٹافٹ ناشتہ تیار کروا دے کرو، پتہ ہے نا اگر اس کا لیٹ ہو گیا تو تمہیں بخشے گا نہیں۔ وہ بھی اماں نے اسے ہدایت دینے لگی، جس پر سر خم دیے اوپر کی جانب بڑھا۔ اسے جم والے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ تیزی سے کچن میں گھسا تھا۔ اس کے باس کی روٹین وہ 4 سالوں میں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ شاور لیے ہمیشہ کی طرح سوٹ میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑا، اپنی چوڑی کلائی پر گھڑی چڑھائے بالوں میں اور بیئرڈ کو اچھے سے جیل سے سیٹ کرتا، اپنا
न्यू ऑन आईफोन जेब में डाले, एक तनकीदी नज़र खुद पर डाले, लंबे लंबे ढक भरे मगरूराना चाल चलता डाइनिंग तक आया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अपना कोट कुर्सी की पुश्त पर टिकाए वो अपनी मखसूस कुर्सी संभाल गया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आज ज़्यादा जल्दी तैयार हो गए? जी बस काम है आज बहुत, रात को भी लेट हो जाऊंगा। तुमने क्या सोचा है? वो अब डायरेक्ट मुद्दे पे, किस बारे में? वो अनजान बने नाश्ता करते में मसरूफ़ सा बोला। मैं जानती हूँ तुम जान कर अनजान बन रहे हो। मैंने तुमसे जहल का डिवोर्स देने का पूछा था, कब दे रहे हो उसे डिवोर्स? उनकी बात से इसके हलक में निवाला बुरी तरह फंसा था। उसने अभी तक खुला का नोटिस नहीं भेजा है मुझे। जब वो चाहेंगी मैं उसे रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। कुछ देर के वक्फे के बाद वो इत्मीनान से कहता उठ गया, तुम जब भी नहीं दोगे उसे आज़ादी? आखिर तुम कर क्या रहे हो शहरियान? क्यों इस बेजान से रिश्ते को चला रहे हो तुम? उनकी आवाज़ से उसके कदम थमे थे। आप कब आई? अपने सामने आयशा बेगम को देखकर वो खासा हैरान हुआ। रात को आई थी। खैर ये ज़रूरी नहीं है कि कब आई, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? या तो जहल को अपनी बीवी की हैसियत से इस घर में लाओ या उसे इस रिश्ते से आज़ादी दे दो। क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर लगे हो तुम? अब की बार वो भड़की थी। क्या मतलब है? इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होनी ही चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ ये तलाक दे इसे। और जहाँ तक रही यहाँ लाने की बात, तो मेरे होते हुए कभी नहीं होंगी। मैं कभी इस लड़की को और उसके ख़ानदान को माफ़ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरा बेटा अपनी जान से चला गया। तुम उस लड़की को छोड़ पर अरहा से शादी कर लो बस। बीजान जहर खंदक हुई। मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा, आप दोनों ही के मशवरों की ज़रूरत नहीं है मुझे। आम से अंदाज में कहता वो लंबे लंबे कदम बढ़ाए बाहर निकल गया। देख रही हो अपने बेटे की तेवर? बीजान अब उनके सर हुई जो हमेशा की तरह चुप लगा गई थी। हंसती मुस्कुराती वो दोनों साथ ही नीचे आई थी। उठ गई दोनों, चलो आ जाओ नाश्ता कर लो। हरीम बेगम मुस्कुरा कर बोली, नहीं मॉम मैं तो लेट हूँ, रहल आप लोगों को ज्वाइन करेंगी। इनसे कहती वो तेज़ी से बैग लटकाए बाहर निकल गई। इसका कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में आती उसकी नज़र दूर रुके आजिल और इशफा पर गई। ओए होए क्या राज हो नियाज हो रहे तुम दोनों में? उसकी आवाज़ से वो दोनों ही चौंके। कुछ नहीं, बस तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, हम सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इशफा उसे आंखें दिखाती जहल के गले लगी थी। तुमसे तो मुझे हर किस्म की उम्मीद है प्लस यकीन है, लेकिन ये जो है ना, ये मेरी दोस्त, ये बहुत सीधी सादी सी है, दूर रहा करो तुम इससे। अब वो आजिल से हिसाब बराबर करने पे उतरी थी। अच्छा तो कौन सा टेढ़ापन देख लिया तुमने मेरा? आजिल एब्रो उचकाए उसे देखने लगा। बहुत से। और वैसे ये बताओ, ये अपनी पार्टी में कौन से लोफरों को बुलाया था तुमने? उस दिन का वाक़या याद आते ही वो फिर से उसके सर हुई। जहल को ये पता है कि शहरिया 6 साल से कनाडा है, इसलिए अगर वो कुछ पूछे तो बात को घुमा देना। शिफान से उसके अल्फाज उसके जहन में गूंजे। जाहिर है सब दोस्त ही आए थे मेरा, और अगर तुम खुद सबसे लड़ने का बहाना ढूंढोगी तो उसमें किसी की क्या गलती? तो तुम्हारा मतलब है मैं लड़ी उससे? अब की बार वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। जी हाँ बिल्कुल, आप ही लड़ी थी उससे। आजिल बेखौफ सा कहता पीछे की तरफ भागा था। तुम बच्चों अब मुझसे लोफर इंसान, अपने जैसे ही दोस्त रखे हुए तुमने। ठरकी, जाहिल, बदतमीज़, बदतहजीब, उसे मुख्तलिफ लक़ब से नवाजती वो उसके पीछे भागी। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसकी और आजिल और इशफा के आगे पीछे भागते हुए हंसने की आवाज़ें गूंजी थी। सर वो मलिक ने फिर से डील ख़त्म करने की बात की है। वो अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठा, उसकी बात से ठिठका। मुझे लगता है मलिक को अपनी ज़िंदगी अब अजीज़ नहीं रही। जी बॉस मुझे भी लगता है। आप कहे तो ट्रेलर दिखा दूँ? हाँ बिल्कुल दिखाओ उसे ट्रेलर, और ऐसा दिखाना कि इसे देखकर बाकी लोग भी इबरत हासिल करें। कहते साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। सुबह अपनी दादी और माँ की बातें से उसे जब से दिमाग में घूमती हुई महसूस हो रही थी। तो ठीक है। शिफॉन उसे सर पकड़े देख फिक्रमंदी से बोला। एक नज़र उस पर डाले वो बाहर निकल गया। क्या कर रही हो? उसे किचन में खड़े देख वो भी उसकी तरफ आई। नूडल्स बना रही हूँ हम दोनों के लिए, उसके बाद मूवी देखेंगे और बहुत सारी बातें भी।
تو کرنی ہے ابھی، زحل ایکسائٹیڈ سی کہنے لگی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ یشوا اور رحل کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد وہ اپنے لیے نئی ٹی شرٹ خرید کر لائی تھی۔ اب بھی وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ چلو میں بھی کوئی کافی بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ فلم کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی فوٹو البم دیکھتی، کوئی نہ کوئی کمنٹس بھی پاس کر رہی تھی۔ اف اللہ، یہ میں ہوں، کتنی بری لگ رہی ہوں۔ زحل کو تو جیسے صدمہ ہی لگا تھا۔ اور سوچو اس میں تمہیں شہریان بھائی نے بھی پسند کر لیا، روانگی سے کہتی ہوں، فوراً سے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے رحل؟ کیوں تم بار بار اس شخص کا ذکر میرے سامنے کرتی ہو؟ باقی سب کی طرح کیا تم بھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی؟ کیا واقعی زحل تمہارے لیے اتنا آسان ہے سب بھلانا؟ مجھے دیکھو، میں تو 3rd person ہونے کے باوجود وہ سب نہیں بھلا پائی، اور تم مانو نہ مانو شہریان بھائی کے ساتھ گزرا ہر لمحہ تمہاری اور ہم سب کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، سوائے صرف اس رات کے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات بیچ میں سے ہی کاٹ چکی تھی۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس شہریان شاہ سے، اس کے ساتھ گزارے ہر لمحے سے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نفی کرتی تیز تیز قدم اٹھائے ٹی وی لان کے طرف بڑھی، شاید اس کے اندر کی گھٹن باہر کی ہوا سے کچھ کم ہو جائے۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلتی وہ اپنے اندر کا اشتعال دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک پورے شاہ مینشن میں تاریکی چھائی۔ رحمان بابا دیکھے ذرا یہ کیا ہوا لائٹ کو۔ اپنے فون کی ٹارچ آن کیے وہ باہر گیٹ کے پاس بیٹھے رحمان بابا سے مخاطب ہوئی۔ جی بی بی جی، دیکھتا ہوں۔ ان سے کہتے وہ پلٹی ہی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اف رحل، سر پھوڑ دیا تم میرا۔ جبکہ آگے خاموشی کا سامنا ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے لگا وہ اگلی سانس ہی نہیں لے پائیں گی۔ کچھ بھی سمجھنے کے موقع دیے بغیر وہ اس کا بازو پکڑے کھینچتے ہوئے سائڈ پر لایا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے دیوار سے لگائے دونوں اطراف سے اپنے بازو ٹکا گیا، جبکہ وہ تو محض پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو آج بھی اسی غرور سے، اسی وقار سے، پورے حق سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ ڈونٹ وری بیبی گرل، تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ اس کے بال سنوارتا وہ سپاٹ انداز میں بولا، تم مجھے نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے شہریان شاہ۔ اب بھی میں پرانی زحل نہیں رہی ہوں، اب تم زحل شہریان شاہ بن گئی ہو۔ اس کی بات بیچ میں ہی اچک گیا تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے، اور میں زحل حیدر شاہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تمہارے اس بے نام سے رشتے سے۔ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے ڈھکیلتے آگے بڑھی کہ شہریار نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کھینچا تھا، اس طرح کہ اس کی پشت شریان کے چوڑے سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ آیا تو میں تمہیں اس رشتے سے آزادی دینے تھا، لیکن اب یہاں آ کر میرا فیصلہ بدل گیا۔ تیار ہو جاؤ، بہت مزہ آنے والا ہے تم سے لڑنے میں زحل شہریان شاہ۔ اسے تپانے کو اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ جس تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے یہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ کب سے روک کے آنسو کو آزادی بخشتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زحل، کہاں ہو تم؟ رحل اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئی تھی۔ موبائل کی لائٹ میں وہ اسے صاف دکھائی نہیں دی۔ زحل، تم رو رہی ہو؟ قریب آنے پر اس کی سسکیوں سے وہ حیرت زدہ سے اس کے پاس بیٹھی وہ آیا تھا۔ وہ کسی خواب سی کی کیفیت میں بولی، کون؟ رحل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شہریان، آنسو سے کہتی وہ چہرہ ہاتھوں میں گرا گئی۔ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ رحل کو بھی اس نے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی، جس شخص کا سامنا کرنے کے لیے وہ 6 سال سے خود کو تیار کر رہی تھی۔ آج اس کے اچانک آنے پر وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ پوری رات دماغ لڑانے کے بعد صبح اٹھ کر وہ بہت سی کھچڑیاں اپنے دماغ میں بنا چکی تھی۔ اب تو اسے اپنے رات میں بلا وجہ رونے پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم رو، تم تڑپ جاؤ۔ تم یہ سب کر کے اسے ہی خوش کرنے چلی تھی۔ خود سے کہتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی رات کا منظر یاد آنے پر ایک دلفریب مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ اپنے آفس سے نکلنے پر وہ گاڑی میں بے وجہ سی سڑکوں پر دوڑاتا اپنے اندر کے اشتعال کی کوشش کم کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے
بعد دماغ کی جنگ لڑنے کے بعد سیدھا اس کے گھر گیا تھا۔ اگر وہ اس سے آزادی چاہتی ہے تو وہ دے دے گا، لیکن اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر دل و دماغ پر حاوی کر گیا۔ میں تمہیں آزادی دے کے خوش تو ہرگز نہیں رہنے دوں گا، اب تم سے لڑنے کا مزہ آئے گا، ظاہر شاہ کہتے ہی وہ جم روم کی طرف قدم بڑھا گیا۔ خود بھی جانتا تھا اصل جیت تو دل کی ہوتی، دماغ والے ہمیشہ خود کو جھوٹے دلاسے دیتے رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی دلاسے اس وقت وہ خود کو دے رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رحل کو اس کے رات کی بنسبت اتنا نارمل بھی ہے، اوپر اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہاں نا، بالکل فٹ نہیں۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ ہر وقت روتی رہوں گی؟ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ میرا دل کہتا ہے مجھے اسے خوش نہیں رکھنا۔ وہ شیشے میں بال بناتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار دل سچ صحیح کہتا ہے؟ اچھا چلو مجھے ایک بات بتاؤ، دل والے جیتتے ہیں یا دماغ والے؟ اس کے اطمینان پر وہ سوچ سی بولی، ویل جیت اور ہار کا تو نہیں پتہ، بٹ دل والوں میں اور دماغ والوں میں فرق بہت ہوتا ہے۔ دماغ والے چاہ کر بھی دل والوں کی جگہ نہیں لے سکتے، اور جو انسان دوسروں کے لیے دل سے مخلص ہو اس کے لیے کچھ کرے اور دل سے کرے تو دماغ والے پھر چاہے جتنا زور لگا لے، لیکن جب تک وہ دل کا استعمال نہیں کریں گے وہ دل والوں کی برابری بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایک مدت کے لیے دماغ والے بازی لے جاتے، لیکن پھر کچھ ہی عرصوں میں وہ دل والوں کی قدر سب کی محسوس ہو جاتی ہے۔ اس کی جیت چاہے جس کی بھی ہو، لیکن دل کو فاتح دل والے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کسی خوف سی کیفیت میں بولی تھی، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں، سیدھے لفظوں میں بتاؤ کہ دماغ اور دل کی جنگ میں آخر جیت کس کی ہوتی ہے؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ یہ تو انسان پر ہوتا ہے، اگر اس کا دل کمزور ہے تو جیت دماغ کی ہوتی ہے، اور اگر دل مضبوط ہے تو پھر دماغ۔ تو کیا دنیا کی کوئی چیز دل کو ہرا نہیں سکتی؟ چھوڑو آ جاؤ ناشتہ لگ گیا ہے۔ اس کی باتیں رحل کی تو ہمیشہ سے ہی اوپر سے گزر جایا کرتی تھی، شاید یہ باتیں بھی محض دل والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ یونیورسٹی میں آج وہ پہلے ہی آ گئی تھی، عجیب اکیلا پن سا محسوس ہو رہا تھا، ورنہ جب بھی وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوتی عادل اسے سامنے ہی کھڑا ملتا۔ کافی دیر ان دونوں کے انتظار کرنے کے بعد وہ زحل کو کال ملا گئی، جو اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھایا تھا۔ کہاں ہو یار تم دونوں؟ یشفا اکتا کر بولی۔ میں تو آج آف لے رہی ہوں، کچھ بہت ضروری کام آ گئے مجھے، کہتی وہ کال کٹ کر گئی۔ ہاں بدتمیز لڑکی، وہ فون کو گھرتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر اب عادل کا نمبر ڈائل کر گئی۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہونے پر اس کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی، کہاں ہو؟ یشفا گھر ہوں یار۔ اسے حیرت کا جھٹکا ہی تو لگا، آ رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں آ رہا ہوں، وہ ڈائن مجھے کچا چبا جائیں گی، میں نے اسے شاہ کی یہاں موجودگی کا بتایا جو نہیں۔ اوکے فائن، مرو تم، اگر نہیں آنا تھا تو تم دونوں نے تو مجھے بھی بتا دیتے، آئندہ بات مت کرنا مجھ سے۔ تن فن کرتی وہ کال کٹ کر چکی تھی۔ میں اب کون سا کیڑا اس کو کون سا کیڑا کاٹ گیا اب؟ جبکہ وہ ہنکو کی طرف موبائل کو دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ میم ہم پہنچ گئے۔ بڑی سی عمارت کے سامنے رکنے سے اس نے ایک نظر اس خوبصورت سی عمارت پر ڈالی، ایک گہرا سانس بھر کر ایک ادا سے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی پیشہ ورانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ جس سے بھی ملنا ہے میں مل لوں گی، کہتے ہی وہ آگے بڑھی کہ لڑکی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میم آپ پلیز ہمیں بتائیں کس سے ملنا ہے آپ نے؟ سر نے سختی سے منع کیا ہے، ہمیں ایسے ہی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کا انداز اب سخت ہوا، کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ شفون کی آواز سے دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ شفون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زحل تم؟ حیرت سے کہتا وہ اس کے پاس آیا۔ جی ہاں میں یہاں جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں، وہ پر اعتماد سے بولی۔ کیا مطلب؟ شہریان نے کہا تم سے یہ؟ وہ اب بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، پھر کس نے کہا؟ میں نے خود نے۔ اب اسے کہے میرا راستہ چھوڑے، مجھے یہاں کے باس سے ملنا ہے۔ اس کے اعتماد پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جانے دو بہن ہے میری، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ بہن لفظ پر زحل نے قرب سے اسے دیکھا
تھا کہ وہ اس کے اس انداز پر نظریں چرا گیا۔ اس کے راستہ چھوڑتے ہی وہ تن فن کرتی اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ کام ہوا؟ وہ گلاس وال سے باہر دیکھتا پیچھے کھڑے شخص سے مخاطب ہوا۔ یس سر، بٹ کیا؟ سامنے موجود شخص کے لہجے کی لڑکڑاہٹ سے وہ گڑبڑ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمارا آدمی پکڑا گیا ہے، ملک سمجھتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کی بات پر اس نے سختی سے مٹیاں بھیجی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، ایک کام نہیں ہوتا، ابھی کام بھی میں کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی زحل ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گئی تھی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا، اس حرکت پہ مزید تیش میں آتا پورا پلٹا کہ اسے اپنے سامنے دیکھ باقی کے الفاظ تو اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تکلیف کا تو پتہ نہیں، پر تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آیا۔ اس کے چہرے پہ موجود تاثرات دیکھ کر اسے دل سے سکون ملا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوا جو کم از کم اس وقت زحل کی آمد سے دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ اوکے سر، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا پر ہاتھ رکھ کے اسے گہری نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت بلو رنگ کے لانگ پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھے ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کو اگنور کرتی وہ اعتماد سے سامنے موجود کرسی پہ بیٹھی۔ بیٹھ جاؤ تم بھی۔ اس کی ہمت پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کام بتاؤ، کیوں آئی ہو؟ جاب کرنی ہے مجھے یہاں، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے کام کی، اب گھر جاؤ۔ وہ بامشکل ضبط کیے بولے۔ ارے کیا ہو گیا، اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ یہ لو، میں سی وی بھی لائی ہوں اپنی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے سر پر پہنچا تھا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو زحل، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے آنے جانے کی۔ آئندہ مجھے اس بلڈنگ کے آس پاس بھی دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ اس کے چیئر پر جھکا، اس کی غزالی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ ارے اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ تم ہی تو کہتے ہو بیوی ہوں میں تمہاری، تو کیا اب تم مجھے اپنے آفس میں جاب بھی نہیں کرنے دو گے؟ وہ اس کے غصے کو خاتے میں نہ لاتی اس کندھے اچکا مطمئن سے کہنے لگی۔ کیا کروں گی؟ ہاں، کون سا ایسا کام ہے جو تم کر لو گی؟ یہیں کوئی ایک دو بندے تو میں مار ہی سکتی ہوں، مزے سے کہتی وہ اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر شہریان کے چہرے پر ایک تلک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہاں، اس کام سے تو تم ماہر ہو، جو سرد لہجے میں کہتا آہستہ آہستہ قدم اٹھایا، پھر سے اپنی کرسی پر آیا۔ اس کے کہنے پہ زحل کا رنگ پل بھر میں ہی پھیکا ہوا تھا۔ اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دو اب تم۔ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر وہ اب اس پر نظر ڈالے بغیر بولا۔ تو میں کل سے جوائننگ دے دوں گی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر شہریار، کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ دھاڑا۔ اٹس اوکے زحل، تم کل سے آ جانا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی شفان اندر آتا مسکرا کر بولا۔ اوکے، تھینک یو۔ ایک فاتحانہ نظر شہریان پر ڈالتی وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ شہریان شاہ، کیوں آنکھ تو اب برابر کی لگیں گی۔ اس کے کاندھے پر سے کوٹ درست کرتی وہ اعتماد سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس ہے یہ، میری اجازت کے بغیر کیسے تو نے اسے یہاں جوائننگ کا کہا؟ اس کے جاتے ہی اب شفان کے سر ہوا۔ تو شاید بھول رہا ہے، وہ اس آفس میں 30% شیئرز میرے بھی ہیں، اور سال میں ایک بار میں خود کسی کو ہائر کر لوں تو میرے خیال میں تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سنا کر وہ بھی باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ مٹی بھیج کر رہ گیا۔ کیا واپس کہنا؟ رحل کو اب اس کی ذہنی حالت خراب ہونے پہ شک نہیں یقین میں بدلتا محسوس ہوا۔ 3 بار بتا چکی ہوں میں اس کے پاس جاب کروں گی، اس نے ایک بار دہاڑا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہی ہوگی، یونیورسٹی کے بعد ہی میں وہیں جایا کروں گی۔ وہ عام سے انداز میں بولی۔ کیوں، تمہارا اپنا آفس ہے جو اپنی مرضی سے آیا جاؤں گی؟ کوئی شک؟ ایک ادا سے کہتی وہ رحل کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، سر پیٹ کر کہتی وہ کمبل منہ تک اوڑھ گئی۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، خود سے کہتی وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی لیٹ ہی پہنچنا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کی آواز کانوں میں گونجی۔ اس دن کے بعد وہ آج انہیں دیکھ رہا تھا۔ نن آف یور بزنس، اس سے کہتا وہ آگے بڑھا کہ عائشہ بیگم نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میرا لینا دینا کیسا نہیں ہے، ماں ہوں تمہاری۔ جی پتہ ہے مجھے آپ ماں ہیں میری، لیکن شاید آپ ہی بھول گئی تھی کہ آپ کی ایک اولاد بھی تھی۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم ہی تو کہتے ہو میں بیوی ہوں تمہاری، تو ایک جاب بھی نہیں دے سکتے کیا؟
روم میں آتے ہی اس کے الفاظ کانوں میں گونجے، میں جانتا ہوں تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، بہت اچھے سے جانتا ہوں زہر شاہ، تم صرف مجھے اکسانا چاہتی ہو، لیکن یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہاری گیم میں آ جاؤں گا۔ زہر رکو، ناشتہ کر کے جانا۔ آج بھی اسے بغیر ناشتہ کے جاتا دیکھ حریم بیگم نے ٹوکا، جلدی کریں موم، دیر ہو جائیں گی، اور ہاں آج لیٹ آؤں گی۔ یونیورسٹی کے بعد میں وہ عام سے انداز میں بولی، آفس جانا ہے۔ اچھا، اور کس اندھے نے تمہیں جاب دی ہے؟ اس کے آگے ناشتہ رکھتی وہ ایبرو اچکا گئی، آپ کے داماد نے۔ وہ کندھے اچکائے مزے سے بولی کہ اس کی بات پر حریم بیگم کا ہاتھ تھاما، تم وہاں نہیں جاؤں گی۔ اوہ واو، تو آپ کو بھی پتا تھا کہ وہ یہاں تھا، مطلب ایک صرف میں ہی ہر چیز سے غافل رہی۔ خیر اب مجھے کوئی نہیں روکے گا، میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا۔ آپ کو تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا داماد ہے آخر وہ، ٹھوس انداز میں کہتی وہ جلدی سے سینڈوچ اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ رکو زحل، اس کی آواز سے وہ نا سمجھی سے مڑی، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، میں نے بھی ایڈمیشن لینا ہے۔ وہ پرجوش سی بولی، واقعی؟ کل رات تک تو تمہارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ہے اسے۔ حریم بیگم کے کہنے پر رحل بھی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ واہ، پھر تو ڈبل مزہ آنے والا ہے، چلو۔ دونوں باتیں کرتی باہر نکل گئی۔ ان کو جاتا دیکھ حریم بیگم نے صورتیں پڑ ان دونوں پر پھونکی تھی۔ سر یہی ہیں؟ ڈرائیور نے گاڑی ایک عالیشان سے گھر کے آگے روکی تھی۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بٹ سر۔ بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس کو بھی اپنے پیچھے آتا دیکھ وہ آگے دکھا، یہ خود آگے بڑھا۔ جی سر، کس سے ملنے ہیں آپ کو؟ گیٹ پر موجود گارڈ نے آداب سے پوچھا۔ ملک سے ملنا ہے، کہو شاہ آیا ہے۔ اس کے کہنے پر گارڈ سر ہلاتا اندر کی طرف گیا۔ سوری سر، مالک صاحب گھر پر نہیں ہیں، کچھ ہی دیر وہ واپس آیا۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں۔ اسے کہتے ہی وہ تن فن کرتا اندر داخل ہوا کہ اسے اچانک اتفاق پر گارڈ بھی ہڑبڑا ہوا اس کے پیچھے ہوا تھا۔ ملک نکل لاؤنج میں آتے ہی وہ دہاڑا، کون ہے؟ کیوں چلا رہا ہے؟ اس کی آواز پر وہ آنکھیں ملتی باہر آئی۔ میم، یہ صاحب خود چلے آئے اندر، میں نے تو روکا بھی ہے۔ گارڈز کے کہنے پر اس نے نظر گھما کر اپنے سامنے موجود اس خبرو جوان کو دیکھا۔ ملک، جبکہ وہ اسے دیکھے بغیر پھر سے دہاڑا۔ مسٹر بابا گھر پر نہیں ہیں۔ انا اب اس سے مخاطب ہوئی۔ ان دونوں کے کہنے پر اس نے انا کو دیکھا۔ جی سر صاحب واقعی گھر نہیں ہے۔ بتا دینا اپنے باپ کو شہریار شاہ آیا تھا، اور اگر آج مجھے واپس میرے آفس میں نہ دیکھا تو میں پھر آؤں گا، اور جب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا وہ اپنے گلاسز لگائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ شہریار شاہ ہینڈسم۔ اسے جاتا دیکھ وہ زیر لب دہرا گئی۔ یونیورسٹی آتی ہی اس نے سب سے رحل کا انٹرویو کروایا تھا۔ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، امریکہ سے آئی ہے۔ یہ جملہ کوئی 10 سے 20 بار وہ کہہ چکی تھی۔ تو تم بہت پاپولر ہو یہاں۔ رحل تو اس کی پوری یونیورسٹی سے دوستی پہ دھک سی ہی رہ گئی تھی۔ ابھی تو تمہیں یشفا سے نہیں ملایا میں نے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ یہ رہی، میں آ گئی۔ تمہیں میری یاد؟ جبھی وہ نہ جانے کہاں سے نازل ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میری دوست ہے یشفا۔ زحل اس کی ناراضگی کھاتے میں نہ لائے بغیر بولی۔ ہاں، نام کی دوست۔ وہ اب بھی اس کی کل کی چھٹی کرنے پہ ناراض تھی جب زحل نے اسے ساری کہانی سنائی۔ واٹ، تمہارا شوہر بھی ہے؟ ساری کہانی سن کر سب ایک سوال تھا جو اس نے کیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر زحل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ ہاں، نام کا ہے، وہ اکتائی سی بولی۔ اچھا، تو پھر تم جاب ہی کیوں کر رہی ہو اس کے پاس؟ رحل آنکھیں سکڑ کر بولی۔ وہ اسے کل سے ہی چھیڑ رہی تھی، جس میں اب یشفا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ اٹھی، اب نظر سامنے سے آتے عازل پر گئی جو اسے دیکھتے ہی واپس پلٹ گئی۔ انہیں وارن کرتی وہ جیسی ہی پلٹی عازل اس کے عین یہ نمونہ مجھے اب یہاں نظر نہیں آنا چاہیے قدموں میں بیٹھا نظر آیا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری میری پیاری دوست، مجھے معاف کر دو۔ جو میں نے کیا بہت غلط کیا، لیکن ایک طرح سے صحیح بھی کیا، پلیز سوری۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے بلا کی معصومیت سجائے بولا کہ اس کی حالت پہ زحل بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ایسے خالی سوری سے میں نہیں ماننے والی۔ یہ جو سامنے
कैंटीन देख रहे हो ना, वहाँ से जो कुछ अच्छा मिले लेकर आओ, जब भी मानूंगी, वरना माफ़ी को तो भूल ही जाओ। कंधे उचकाए कहती वो अपनी सीट पर बैठी कि रहल उसका ये रूप देखकर सुबह से बस हैरत में ही थी। ला रहा हूँ पेटू कहीं की। कुछ ही देर में बहुत सा सामान उसके सामने लाया हाजिर था। गुड्स, नाउ इट्स ओके। तुमने जाना नहीं है? रहल उसे ऐसे ही बैठे देख के बोली। हाँ बस जा रही हूँ, उसके कहते वो जल्दी से उठी थी। ये कहाँ गई? आजिल ने नासमझी से उन्हें देखा। अपने साइया के पास, वो दोनों शरारत से कहती हंसती चली गई थी। मलिक के घर से आने के बाद वो सीधा ऑफिस आया था। तुम मलिक के घर गए थे? शिफान बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किए बोला। हाँ, और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा तुमने? नहीं। एक बार फिर जवाब सपाट आया था। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? अकेले मलिक के घर जाने से जानते भी हो क्या कुछ हो सकता था तुम्हारे साथ? वो अब गुर्राया। हो गया, अब फुटो यहाँ से। होता तो मुझे खोना था, तुझे ना तो ना होता। मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी करूँ। शिफान समझ गया था वो अब तक उससे नाराज़ है। साले तुझे तो। उसकी बात सुनते ही वो उसे गर्दन से दबोच चुका था। ऐसे क्या नाराज़ बुलबुला बना बैठा है? देख ले, वो आई भी नहीं है। तुझे पता नहीं है उसका एक दिन ही में उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। वो उसे ऐसे ही गर्दन से पकड़े हुए था। गलत फहमी है आपकी शिफान भाई। इससे पहले वो कुछ कहता उसकी आवाज़ गूंजी, जिस पर वो दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जा हुए कि शहरियार ने एक तेज़ नज़र अपने पीछे खड़े शिफान पर डाली। कोई बात नहीं, अगर यहाँ दंगल चल रहा है तो मैं बाद में आ जाऊँगी। वो शिफान को उसकी गर्दन को पीछे से दबोचे देख उन्हें सुलगाकर बोली। मिस्टर शिफान, आपने न्यू गर्ल को ये ऑफिस के टाइमिंग नहीं बताई? वो उल्टा उसे ही सुलगा चुका था। शिफान भाई, आपने इन्हें बताया नहीं कि मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और वैसे भी आपके ऑफिस की टाइमिंग तो रात 8 बजे तक रहती है ना? 8 बजे वही लोग जाते हैं जो खुद भी 12 बजे आते हैं। जो 2 बजे आएगा वो जाएगा भी 2 घंटे बाद ही। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो बात बीच में उचक गया। शिफान भाई, हाँ मुझे ज़रा काम है, मैं चलता हूँ। इन दोनों की चकचक शुरू होता देख उसने साइड से निकलने में ही आफियत समझी। देखिए मिस्टर शहरियार, मैं इतना लेट नहीं रह सकती। वो हल्की हल्की से गुर्राई। तो आप जॉब मत करें, किसी ने फोर्स तो नहीं किया आपको? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक बात समझ में नहीं आ रही है? अब की बार वो उठकर सीधा उसके सर पर पहुंची थी। तमीज़ से बात करो, मैं बॉस हूँ यहाँ, समझी? और मेरा सर खाने से अच्छा है जाकर काम संभालो। उसकी हिम्मत को दिल में दाद देते हुए तेज से बोला। कर लूँगी मैं काम। एक बात तो बता दो, मैं जब मेरा दिल चाहेगा मैं जब ही घर जाऊँगी। इसे वान करके वो ये जा वो जा हो चुकी थी। तुम्हारी मर्ज़ी, तो मैं देख लूँगा। 2 घंटे में ही उसे अंदाज़ा हो चुका था जितना आसान वो ये सब समझ रही थी इतना था नहीं। शहरियार की सेक्रेटरी ने उसे आज में 10 काम बता दिए थे। हाय, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दे। उसकी आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर देखा। ये वही कल वाला बंदा था। नहीं थैंक्स। अच्छा, फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो सामने वाला बेंच मेरा ही। आफ्टर ऑल कल आप ही की वजह से मेरा हशर होने से बच गया था। अगर आप ना आती तो सर ने तो मेरा कीमा बना देना था। वो उसके साथ खड़ा मुस्कुरा कर बोला। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ भी जल्लाद है क्या? वो उसकी बुराइयाँ करना तो वैसे ही जहल के फेवरेट कामों में से एक था। कुछ ऐसा ही समझो, वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं वैसे। माय नेम इज़ मॉज हैदर। वो उसके आगे हाथ किए बोला, जबकि अंदर बैठे शहरियार को ये मंजर काफ़ी हद तक नागवार गुजरा था, जिसे वो पहले ही देख चुका थी। ओ नाइस ने, मेरा नाम जहल है, जहल हैदर शाह है। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे बोली। शहरियार के बिगड़े तासरात उसे मज़ीद मज़ा दे रहे थे। मौज तुम्हें सर बुला रहे। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अच्छा जहल, मैं बाद में मिलता हूँ, कोई भी काम हो बता देना। इससे एक बार फिर मुस्कुरा कर कहता वो आगे बढ़ गया। वो पीछे शहरियार के तासरात नज़रों में उतारती सुकून का सांस भर गई। यस सर। उसके कैबिन के बाहर खड़ा वो खोजती निगाहों से उसे देखने लगा। मिस्टर मॉज हैदर, मुझे लगता है आप यहाँ काम करने आते हैं, ना कि गप्पे मारने। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ अपने काम ही पे ही तवज्जो देंगे।
وہ اسے زحل کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کے کچھ تو تھا جو اس وقت شہریان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ آخر تھی تو وہ اس کی بیوی ہی، چاہے صرف نام کی صحیح۔ پر سر میں تو صرف انہیں کام بتا رہا تھا، ان کا فرض ہے اس لیے۔ وہ صفائی دینے لگا۔ آپ پہلے اپنے کام پر توجہ دے لیں، پھر ہی دوسروں کے دیکھیے گا۔ اب جاؤ تم اور مسز زحل کو میرے روم میں بھیجو۔ اوکے سر۔ اس کی گرج پر وہ فوراً ہی باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے تھی۔ دیکھو زحل، میری ایک بات کان کھول کے سن لو۔ یہ میرا آفس ہے، یہاں صرف میری ہی چلتی ہے۔ میں تو صرف شیفان کی وجہ سے تمہیں یہاں رکھا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا تم میرے خلاف منصوبے بنانے کی جگہ کام پر دھیان دو، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ شیفان کے لیے بے روزگار ہونے کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ او ہیلو، ایک منٹ ڈراپ کس کو دکھا رہا ہے وہ؟ تم مت بھولو میں زحل شاہ ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے مجھے، سمجھے؟ اس کے انداز سے وہ صحیح معنوں میں تپی تھی۔ آواز نیچے رکھ کے بات کرو مجھ سے، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ میرے آفس میں اگر رہنا چاہتی ہو تو اپنی قابلیت دکھاؤ، ورنہ تم یہاں کوئی کام نہیں ہے تمہارا۔ کیا کہا؟ تم سمجھتے ہو میں کام نہیں کر سکتی؟ زحل اب اس کے سر پہ تھی۔ سمجھتا نہیں، مجھے یقین ہے تم نہیں کر سکتی۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ او اچھا، تو تم اب خود دیکھو گے شہریان شاہ، تم سے تمہاری سیٹ چھین کر میں خود اپنی محنت سے یہاں بیٹھوں گی، اور تم ایسے میرے سامنے کھڑے منتیں کرو گے کہ مجھے جاب پر رکھ لو۔ گڈ۔ اب اگر خیالی پلاؤ بنا لیا تو جاؤ اور میری کافی لے آؤ، اور ایک بات میں تمہیں جب مانوں گا جب تم باقیوں کی طرح مجھے باس مان کر کام کرو گی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ تم دیکھنا نہیں، تمہیں دیکھنا پڑے گا، انفیکٹ ماننا پڑے گا، میں سب کر سکتی ہوں۔ اس کے انداز میں وارن کرتی ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور جو کچھ سمجھ نہ آئے رمشا سے سیکھ لینا، وہ اچھے سے سمجھا دیں گی۔ اسے جاتا دیکھ وہ پیچھے سے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہانک لگا گیا۔ اپنے پاس رکھو، سب جانتی ہوں، میں خود کر لوں گی۔ بیوقوف لڑکی، مسکرا کر اپنی کنپٹی مزلتا وہ سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موند گئے۔ اس سے کام نکلوانا شہریان شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو بھی پسند آئیں گی اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی اس کہانی کا اگلا حصہ لے کے۔ میں جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کبھی کبھی اچھے کمنٹس کر کے فیڈ بیک بھی دے دیجیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں، خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اللہ حافظ۔